میرے حسین بول کے آکھیا سکینہ پیچھے آ جا سکینہ پیچھے آ جا بابا میں نہیں جان دینا بابا میں تواڈے جسم تے لیٹ کے سوندی رہی ہاں بابا میں کتے سواں گی بابا کتے سینے لگاں گی حسین بول کے آخدن دیا پیچھے آ جا اج تو بعد قانون بدل گئے نے آکھیا بابا جی نہیں جان دینا میں تے تواڈے سینے تے لیٹدی رہی ہاں آ فرماندے نے سکینہ علی اصغر تیری ماں دے نال لیٹیا کردا سی لیکن اج تو بعد میرے نال لیٹے گا تو ماں دے نال لیٹیا کرے گی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند پڑھ لی دیا صلاۃ و سلام اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رد جدا تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدا ایک خوبصورت پروگرام سجایا گیا باسلسلہ شہداء کربلا دے حوالے دے نال اور علماء کرام آپ سب تشریف لے کے آئے میں بھی حاضر ہویا اللہ تعالیٰ دے کے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساڑا مل بیٹھنا او دے محبوب دے یاران دی گلاں کرنا اپنی بلند مقبول بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ کچھ منٹ اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا تقریباً 4-5 دن تو طبیعت کافی ناساز ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جنی رب نے طاقت دیتی ہے اپنی طاقت دے مطابق پاکاں دا ذکر کوشش کروں گا کہ لازمی کریے تو میں انشاءاللہ ڈنڈی نہیں ماروں گا تو نہ تساں ڈنڈی مارنی ہے تو میں انج دی سبحان اللہ دینی ہے کہ میں مدینے تک راضی ہو جاؤں سامعین محترم یاد رکھیا جائے کہ اسلام دا پہلا مہینہ بھی قربانی دا مہینہ ہے تے آخری مہینہ بھی قربانی دا مہینہ ہے پہلے مہینے دے اندر بھی قربانی ہے تے آخری مہینے دے اندر بھی قربانی ہے لیکن جڑی آخری مہینے دے وچ قربانی ہوئی ہے رب قبول تے کر لی لیکن قربانی لئی نہیں لیکن جڑی پہلے مہینے دے وچ قربانی ہے اور رب قبول بھی کیتی ہے تے رب لئی بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو لے کے گئے تے صحیح سلامت لے کے گئے قربانی کیتی تے لیکن صحیح سلامت واپس لے آئے لیکن جدو میرے حسین دیواری آئی نا اپنا کنبہ تے نال لے گئے نا لیکن موڑ کے واپس نہیں لے کے آئے سارا او دی راہ دے اندر شہید کروائے نا سامعین محترم توڑے سامنے جڑی آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ قرآن میں جو فرمائی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
اللہ فرمایا اے ایمان والے ہو صبر دے کولو مدد منگے آجے پھر نماز دے کولو مدد منگے آجے ان اللہ مع الصابرین بے شک میں صبر کرنے والے دے نال ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتھے بھی اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ادھا پہلا مصداق مولا علی نے ادھا پہلا مصداق مولا علی نے اللہ فرمایا کہ ایمان والے ہو تسی ایمان تے لین دا لیکن ایمان لے آن تو بعد بھی کچھ کام ہوندے نے تساں صبر دے کولو مدد منگنی تساں نماز دے کولو مدد منگنی تو جدو پھر تسی صبر کر لو گے پھر میں تواڈے نال ہو جاواں گا اچھا اس گل دا ترجمہ صوفیاء دی زبان چ کریے تصوف دے اندر کریے اولیاء اللہ دی گل دے اندر بیان کراں تے اولیاء اللہ آکھدے نے کہ سرکار نے ایک دن دعا کیتی یا اللہ مینوں غریباں دے وچ رکھیں تے مینوں غریباں دے وچ ہی موت دیں تے یا اللہ جدوں قیامت دا دیہاڑا آوے تے مینوں غریباں دے وچ ہی کھڑا کریں تے صوفیاء لوگ فرماندے نے کہ کیسی عشق دی وانڈ ہے رب فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں تے کملی والے آقا فرمایا میں غریباں یتیماں تے مسکیناں دے نال ہاں میں غریباں یتیماں مسکیناں دے نال ہاں حاضرین محترم توجہ فرماؤ میرا دل نے میں ٹائم ضائع کیتے ہیں بغیر پڑھا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے قرآن دے ناتے بولو سا ذرا سبحان اللہ ہاتھ چوک کے سنے ڈٹ للا کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ میں طالب علم ہو کے دعا کرنا جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے یا اللہ جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے ہن مہربانی ذوق کے کو رکھیے گا سنیے گا قرآن پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا اے ایمان والے ہو صبر دے کولو مدد منگی آج نماز کولو مدد منگی آج میں صبر والیاں دے نال آؤ ایت لے کے کربلا دے میدان وچ چلیے ادھر بھی ایک لشکر ہے ادھر بھی ایک لشکر ہے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دے نے ادھر بھی کلمہ محمد دا پڑھ دے نے ادھر بھی نمازاں پڑھ دے نہیں ادھر بھی نمازاں پڑھ دے نے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یزیدی بھی نمازاں پہ پڑھ دے نہیں حسین بھی نماز پڑھ رہا ہے یزیدیاں نو اے وے اسی نماز پڑھنے ہم رب دی مدد ساڑے نال ہے لیکن اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والیاں دے نال ابن زیاد نماز پڑھی جا رہا ہے شمر نماز پڑھی جا رہا ہے یزید نماز پڑھی جا رہا ہے اور نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے ہیں حسین نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے ہیں اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین حسین تو صبر کیتا ہے میں کل بھی تیرے ہی نال سا میں اج بھی تیرے ہی نال اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والیاں دے نال یزیدی نماز سے پڑھ دیں لیکن نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے حسین نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے ہیں اللہ فرمایا حسین تو صبر کیتا ہے تو میرا قرآن دا دعویٰ ہے میں پھر صبر والیاں دے نال حسین میں کل بھی تیرے ہی نال سا تے میں اج بھی تیرے ہی نال ہاں میں اج بھی تیرے ہی نال ہاں حضرات گرامی توجہ فرماؤ کیسا عشق دا سبق ہے ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی ایک لشکر ہے ادھر بھی نماز پڑھ دینے ادھر بھی نماز پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ پڑھ دینے او ظلم کری جا رہے او صبر کری جا رہے حضرات توجہ فرمایا جے او نماز پڑھ کے پانی پی بھی جا رہے نالے حسین دے پانی بند کی دی گئے نے جڑے پانی پیندے رہے نے او مر گئے نے جڑے پانی نہیں پی کے صبر کر دے رہے نے او اج بھی زندہ نے
ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਇਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਲਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸਦਕੇ ਸਬਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਦਕੇ ਸਬਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈयद शाह असबारा जान दिती पर आन न दीती जान दिती पर आन न दीती हैदर दे दिलदारा जान दिती पर आन ना दिती हैदर दे दिलदारा कैसा सबर कीता ते वड्डे वड्डे भी आखदे ने सदके सबर तेरे ते जावां अज जिदो जिंदगी दे अंदर औखी पारी वेली आ जावे ना अज हर एक बंदे ते औखा पारा वेला आ जांदा ते हुसैन दा सबर सामने रख के वेखी तैनूं अपना सबर भुल जावेगा अपना सबर भुल जावेगा हुसैन दा सबर कदे सामने रख के वेखी उस बाप नूं पुछो जिदे सामने जिदा जवान पुत्र लुटिया जावे उस पुत्र नूं पुछो जिदे सामने जिदे बाप दा जान कट दी जावे उस बाप नूं पुछो जिदे सामने जिदा सारा कुंबा शहीद कर दिता जावे तो फिर भी हुसैन सारे कुर्बानियां दे दे के तो फिर भी आखदा या अल्लाह राजी है तो आवाज आई हुसैन तू राजी है हुसैन तू राजी है अर्ज की या अल्लाह जे तू राजी है तो फिर हुसैन जिन्ने मर्जी दे के राजी है हुसैन को जिन्ने मर्जी लिल्ला हुसैन राजी है हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ आओ करबला दे मैदान दे अंदर चलिए इस वाक़े नूं इस गुफ्तगू नूं बड़ा वक्त चाहिए लेकिन मैं इंशाअल्लाह वक्त दामन दे अंदर इमाम हुसैन दी शहादत बयान करा हज़रात गिरामी वो भी वेला करीब आ गया सारे शहीद हो गए जवान पुत्र भी अली अकबर वो 6 माह दा नन्ना जिहा अली असगर भी शहीद हो गया ओ वीर जेड़ा सहारा बन के घरों निकलिया सी गाजी अब्बास वो भी हुण नाल नहीं रहा कल्ला हुसैन मेरा उत्थे रह गया ते हुसैन दी एक तस्वीर बीमार करबला रह गया नाल हुसैन दी छोटी जी सकीना है नाल हुसैन दे घर वाला खुंबा हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ हुण मेरे हुसैन दे जान दा वेला करीब आ गया बाहरों लोग आवाज़ां देख कह रहे ने हुसैन जल्दी बाहर आ हुसैन बाहर आ मेरे हुसैन आखदे ने बैन ज़ैनब हुण जान दा वक्त करीब आ गया है अज मैनू आखिरी वेले तैयार कर अली अकबर जो घोड़े ते बैठा तो मैं तैयार किया अपना वीर गाजी अब्बास भेजिया तो मैं तैयार करके भेजिया अपना शहजादा कासम भेजिया तो मैं तैयार करके भेजिया हुण मेरी बारी आ गई तो मैनू कौन तैयार करेगा तो बैन ज़ैनब बोल के आखदी वीरा काम ना कर मैं तेरी भैन हजे जिउंदी हाँ मैं तेरी भैन हजे जिउंदी हाँ भैनों का भरावां दा आपस बड़ा निराला प्यार हुंदा है इन्हां दा बड़ा निराला प्यार हुंदा है हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ हुण मेरे हुसैन तैयार हो रहे ने नाने वाली दस्तार सिर दे उत्ते रखी जुब्बा पा लिया कमर बंद बन लिया चादर रख ली हुण मोढियां उत्ते हुण जान दा वेला करीब आ गया हुण आप तैयार होकर घोड़े दे उत्ते बैठे ते अंदर जाके अपने बीमारे करबला नूं ज़ैनुल आबिदीन नूं मिलन लगदे ने ते आप उठण लगदे ने ते बीमारी दे नाल उठिया नहीं जांदा मेरे हुसैन फरमाया पुत्रा लेट जा बैठ जा ना ही उठ जा आखिरी वारी बाप दे सीने लग जा अगो पता नहीं जिंदगी ने वफा करनी है कि नहीं करनी मेरे हुसैन अंदर मिले सारे मिल के बाहर आए हुण घोड़े दे उत्ते बैठ के हुण तुरन लगे ने हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाया मेरे हुसैन घोड़े दे उत्ते बैठ गए घोड़े दे उत्ते बैठ के मेरे हुसैन टुरन लगदे ने मेरे हुसैन टुरदे आखदे ने बहन ज़ैनब अज मेरे जान दा वेला आ गया जदों सारियां ने अलविदा कीता मैं हुसैन करदा रहा अपने पुत्रां ते अपने शहजादियां नूं मैं विदा कीता अज मैं घोड़े उत्ते बैठ गया अज बाबियां नूं पुछ के वेखो जदों पुत्र घोड़े दे उत्ते बैठ के तैयार हुंदा सी भैणां आके गाने बनदियां सन पुफियां
کے گانے بندیاں نہیں تیاں آ کے باپ نو ویکھدیاں نہیں حضرات گرامی توجہ فرمایا جائے بہن نے جڑے ویلے ویر نو گھوڑے دے اوتے بٹھا لیا تے بہن تے نو ودا کرن لگ دی ہے بہن دیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے پراں دیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے میرے حسین ویکھ کے آخد نے زینب اج مینوں ماواں والا بھی پیار دینا آئی اج پردیس علاقے وچ پیو والا بھی پیار دینا آئی اج مینوں ماں والا پیار بھی دینا آئی اج مینوں باپ والا پیار بھی دینا آئی اج مینوں ویر والا بھی پیار دینا آئی میرے حسین نو پیار ملیا حسین گھوڑے دے اوتے بیٹھ گئی گھوڑا ترن لگ دینے گھوڑے نو ہوج مار دینے گھوڑا نہیں تردا میرے حسین رو کے آخدے نہیں گھوڑے آ پچھو نال آیا ہے جدو لاشیں چکن گیا پیچھے نہیں رہا ساریاں دے لاشیں چکن گیا اج آخری ویلا آ گیا اج بے وفائی نہ کری جے پیچھے وفا کر کے آیا ہے ایتھے آ کے بھی وفا کر لوی ایک آخری پھیرائی مڑ کے میں تینو تنگ نہیں کردا ایک باری آ مینو لے جا گھوڑا بول کے آخدا یا اللہ جتھے چھری نو زبان دیتی سیا اج مینو بھی زبان دے گھوڑے نو رب نے زبان دیتی گھوڑا خیال و تخیل وچ بول کے آخدا ہے حسین میں کی ٹرا میرے لتا ول ویکھو سکینہ نے لتا نو جفا پایا سکینہ نے گھوڑے نو نہیں ترن دیتا سکینہ رو رو کے آخدی ہے گھوڑے نہ جائی میرے پاپا نو نہ لے کے جائی میرا ویر علی اکبر گیا مڑ واپس نہیں آیا میرا ویر علی اصغر گیا مڑ واپس نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا مڑ واپس نہیں آیا میرا چاچا غازی عباس گیا گھوڑے نہ جائی سکینہ روئی جا رہی حضرات اے لاہور دے ایئرپورٹ دا واقعہ ایک بچی ویکھے اوتھے بے ہوش ہوئی پئی ہے کسے پوچھیا اینو کی ہویا بول کے آکھیا اے دا باپ دوسرے ملک وچ چلا ہے اینو پتہ اے دے باپ نے 2 سالاں بعد یا 3 سالاں بعد مڑ واپس آ جانا ہے اے باپ دی جدائی وچ پھر بھی بے ہوش ہو گئی ہے او سکینہ نو تے پتہ ہے جے مڑ میرا باپ گیا مڑ واپس کوئی نہیں آنا آج آخری والی باپ نو مل لواں حضرات گرامی توجہ فرمایا میرے حسین بول کے آکھیا سکینہ پیچھے آ جا سکینہ پیچھے آ جا بابا میں نہیں جان دینا بابا میں تواڈے جسم تے لیٹ کے سوندی رہی ہاں بابا میں کتے سواں گی بابا کدے سینے لگاں گی حسین بول کے آخد نے دیا پیچھے آ جا اج تو بعد قانون بدل گئے نے آکھیا بابا جی نہیں جان دینا میں تے تواڈے سینے تے دیڑتی رہی ہاں آ فرماندے نے سکینہ علی اصغر تیری ماں دے نال لیٹیا کردا سی لیکن اج تو بعد میرے نال لیٹے گا تو ماں دے نال لیٹیا کرے گی میرے حسین دین ویکھ کے چپ قرار نہیں حسین دی بیٹی سکینہ بول کے آخدی ہے بابا یتیمی کنو کہندے نے میرے حسین فرمایا سکینہ انج دیاں گلاں کیوں کرنی ہے یتیمی بارے کیوں پچھڑی ہے عرض کیتی بابا میں اندر گئی سیدہ زینب بول کے آخدیاں نہیں اج سکینہ یتیم ہو جانا ہے اج سکینہ دے باپ نے ٹر جانا ہے اج سکینہ یتیم ہو جانا ہے سکینہ روئی جا رہی بابا دسو یتیمی کینو کہندے نے میرے حسین بول کے آکھیا تیے انج دیاں گلاں نہ کر تیے پردیس وچ آ کے انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں سکینہ روئی جا رہی ہے کوئی ضد کر دی بابا
बाबा यतीमी खिनू कहंदे ने मेरे हुसैन फरमाया पिया आपे पता चल जावेगा थोड़ी देर बाद तेनू पता चल जावेगा यतीमी की हुंदी है मेरे हुसैन जेड़े वेले बेटी नू पिछे कीता करबला दे मैदान दे विच जांदे ने मेरे हुसैन ला के खुतबा देंदे ने जेड़े नू खुतबा देण लगदे ने यजीदी बोल के आखदे ने हुसैन दी गल कोई ना सुने जिन्हें हुसैन दी गल सुनी ओदा दिल मोम हो जाना है अगे हो के वार करो मेरा हुसैन लड़ी जा रहा है जिधर जिधर हुसैन दी तलवार जाती है यजीदियां दे सर कट कट के उधर ही जाते ने मेरे हुसैन बेटी ने पीछे करके जो अगे गए जाके यजीदियां नूं खुतबा दिता ते आखिया यजीदियो अज मैनू पहचान मैं कौन हाँ अज जिद कलमे ते तुसीं दावे करदे कि जिस मुहम्मद असीं कलमा पढ़न वाले हां अज देखो मैं उस नाने दा उस कमली वाले दा दोस्तरा आया अज अज जिद कलमे ते जिदी गुलामी दे दावे करदे अज वेख लो मैं हुसैन ओदे कंढियां ते चढ़ के खेड़दा रहा ओ कमली वाला मेरी गर्दन दे बोसे लैंदा रहा है अज मैनू पहचान मैं कौन हाँ मेरे ते जुल्म करने वाले हो अज मैंने देखो मैं कौन लानती अगे हो के यजीदी बोल के आखदे ने कोई हुसैन दी गल ना सुने जे किसी ने हुसैन दा खुतबा सुन लिया अज दिल मोम हो के उन्हें हुसैन वाल हो जाना है उन्हें हुसैन वाल हो जाना है हज़रात गिरामी ना यजीदियां वार कीते मेरे हुसैन वार लगा मेरे हुसैन गोडे थल्ले जा पे मेरे हुसैन गिर गए वो भी वक्त आ गया कि एक लानती ने अगे हो के मेरे हुसैन नूं नेज़ा मारे मेरे हुसैन दी गर्दन उतर गई जड़े वेले मेरे हुसैन दी गर्दन उतर गई सईदा सकीना दियां चीखां निकल गईयां ने सईदा सकीना रोई जा रहियां नहीं रो के आखदियां नहीं आ बोल के आखदियां बाप मरे ते ए भाई बाप मरे ते ए भाई सिर नंगा होंदा वीर मरन कर वेला मामा बाज मुहम्मद बादशाह उजड़ जांदा जे मेला सईदा ज़ैनब रोई जा रही नहीं सईदा ज़ैनब भी वीर वाल वेख रोंदियां नहीं ते रो के आखदियां नहीं ए शाला मरना नवीर किसे दे ते ना होन निमा निया बैना जिस बैना दा वीर न कोई उस दुनिया तो खिलैना